Vodena, hod! Vodena, hod, 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 hod! Vodena, hod, 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 hod! Nedaleko od mjesta Gerzovo kod Šipova, Željko Vida Zec uzgaja konje i krave. Na visoravni koja više liči na Mjesečeve kratere, ogradio je 500 hektara netaknute prirode i uzgaja pasminu konja hrvatski hladnokrvnjak, koja daje odlične rezultate. Naime, čim ždrijebe stigne na svijet, ono je odmah prodano, tako da s plasmanom nema problema. Željko je riješio i problem s vukovima koji su napadali ždrebad i pravili štete, ali gasni top koji povremeno ispali plotun te radio aparat koji radi cijelu noć i čuje se na kilometre, otjerali su vukove. Za sada. Gotovo je isto i sa uzgojem krava pasmine Hereford. S malo ulaganja donose pristojnu zaradu. Ovaj povratnik iz Njemačke nastavio je tradiciju svojih predaka, a u posao su uključeni svi ukućani. Nikada se, kaže, ne bih više vratio u Njemačku, jer i u Bosni i Hercegovini se može dobro raditi i zaraditi. Ovo je Stipe bio došao da vidi, međutim, htio je malo rasniju. Aha. A ovo je maza jedna isto ovako za... Eto dede Lazar. Drku ovo. Hoćeš sipati odmah ili? Uzde Lazar, on se sad pogonio. Opa. I kak se boje dron? Aha. Dron zuji pa zato. Ovo Lazar mazi, dođe maze. Ajde, ode mazi, ha? Ode mazi kod tebe, ha? Baš je ovdje je ozdrijebljena u prirodi. Jel? U divljini što kaže i među vukovima i sve. Ali nema, to su mirne majke, miran otac. Doće sad pastu. I onda nema tu problema. Ako su mirna genetika i zato najviše ljudi prepoznaju, vide mirnu genetiku. Ko uzima za dijete, za kuće. Ovako da možeš, vidite. A odakle dođu, evo, sve ljudi? Vi ste već poznati. Cijela Bosna, recimo kompletna, o Bosni kad pričamo, znači cijela Bosna, skoro mi je čovjek iz Zvornika. Sio u auto, došao, ipak 450 km, 500, došao, kapariso ždrijebe jedno, i nema tu, prepoznaju kvalitet, mirnoću, najviše, ako uzma za dijete, za kuću. Danas znamo da konji sve manje su za rad. To malo štraparijade, ali to je vrlo slabo. Mali broj. Evo vidiš, dolazi pastu od tuda za njima. Vidi ga, ne. Ostalo uzima se za kuće, za mirnoću. Znači ono, ako je mirno, nije problem, čovjek hoće mirno, ne želi plate, on kaže, meni ne znači 100-200 eura ništa, hoće da je ovako mirno, kad sam vidio kod tebe, bez pogovora, bez priče, neke su normalne cijene u odnosu na kako je tržište. Vjerovatno nemaš problema sa njihovim zdravstvenim stanjem. Ništa, evo, hvala Bogu, s njima baš nikakvi liječenja, ni jedne, ovo godine baš nismo imali ni jedno problem neki. Čak nemaš više problema ni s vukovima, jel? Ove godine je naša godina. Lani su nas uništili, preklani prošlih godina, ove godine, evo, hvala Bogu do sada, da ovako ostane, a trebalo bi da ostane ovako. Nemamo ni jedan gubitak od vuka, nisam imao. Šta je, jel to neka nova inovacija ili? Pa dobro, nije neka inovacija, malo jeviga, malo smo uključili se i mi, noćivali smo, malo radio, malo top, svašta, varakamo se s njima. Mada je vjerovatno i broj se malo smanjio i svašta nešto, tako da se preselili, otišli su negdje na drugo gdje im je bezbjednije nego kod nas. Ovo je jeli baš... On je malo spao kilažom, nekih 200 kg, sigurno ovo je pastuv koji je genetiku mi dobro ostavio, vidimo ovo s njegova ždreba, mjesec dana, gdje je moj da ga? Gdje si? Gdje si ti mi?
On je jako miran, ali je izgubio kilažu, oslabio je, sad će on na oporavak. Ide na oporavak dole. On je uzet od štale Adnana Medića, poznate štale. Jel? Konj koji je dobre genetike, dobre građe. On je imao vago blizu tonu. Sad je malo slovo, ali bože moj, me 40 cura. On sam? On sam morao je, ali je dao, evo vidite, ovo je njegovo ždrijebe. Prekrasno. Ova sad njegova ždreba, mislim to nema dalje. Rijetko vidim. I sad je oplodio, ova mi je generacija njegova većinski. Sad vidit ćemo uštali, dolje ima mladoga jednoga godišnjaka kojega sam uzeo za promjenu, koji nema ništa ovdje srodstva. Od jednog prijatelja sam ga uzeo iz jata njegovoga i odranđu sebi fina pastuva. Ja, gledajte, već zadnjih godina jebi ga uvijek velike cifre dajem za dobre pastuve, sad ću pokušati jednoga. Uzeo sam mladoga jednoga, dao sam njemu dvoje mladih ženskih ždrebadi za njega. Da ga odranim, da nije u srodstvu i da imam rasna pastuva sebi. Daje li država poticaje? Kako s tim ide? Stiče konja nema ništa. Imali smo skoro sastanak dole na fakultetu, poljoprivredno, neki 3-4 sata je trajalo, ali sastanak je završen čista nula. Mislim, gledajte, oni to što nam, oni ova godina besplatno čipiranje, vađenje krvi, čipiranje svih konja, da bi oni napravili kao registar tih koliko ima konja. Dobro. I postavio sam pitanje na kraju šta mi dobivamo sa tim čipiranjem. Jer gledajte, meni dođe čovjek sad iz Hrvatske, primjer, i hoće ždrebat koja nije čipirana. Neće, pusti njega, idemo. Koja hoće ždrebat koja nije čipirana. On ih prijavi kao svoje, dobije na njih poticaje. A ja onda, ako ih čipiram, ne mogu ih... Evo vidite ovo, koliko je on mire. Konj od tone, mali, prilazi njemu dijete. Maziš li ga? Vidi kako je, neće on tebe maziti, vidi kako njega voli. Ne plaši se uopće. Pa ništa, on je dedin. On njega, sa njim se on se redovan tu, da gi mogu, gdje si? Baš ništa, evo vidite. Kad ovakva jedna životinja blizu tone, dijete recimo koje evo, od godinu dana prilazi, on njega rani iz ruke. Nisi nam završio i šta bi na kraju s tim čipiranjem na sastanku? Na kraju kažem vam, postavio sam pitanje šta mi s tim dobivamo, pa kaže, oni nama jednostavno ne priznaju ovu rasu kao to je hrvatska rasa. Pa šta je to, kažem ja, problem što je to hrvatska rasa? Je problem kako će mi njih zvati? To i jesu faktički hrvatski hladnokrvnjak i posavac koji su kod nas generacijski zadnjih 50 godina, koliko ja znam, uvijek su konji išli se najbolji konji šumski kupovani u Hrvatsku, Posavinu dole. I to je ta genetika. Šta je problem? Arapski konj priznaju ga kao vrstu, ima poticaj na njega, a hrvatski kao nije to naša rasa, nije uvršten. Da, arapskog priznaju, jer nije veliki broj, šta ja znam. I na kraju se svelo na to da bi mi kao imali besplatno čipiranje i to, ali ja kad čipiram konja ne mogu prodati ždrijebe, recimo ljudi koji hoće u Hrvatsku bilo gdje. Šta ja s tim dobivam? Ništa. Znači ne pristajem, ja sam rekao ja na to neću, jednostavno kako je bilo do sad, ne trebam poticaj, znači isplatnije meni što ja mogu prodati svoj proizvod, nego što ću ja njega čipirati da mi stoji. Šta ću ja s njim onda? Znači, mi znamo u Bosni da konj ne radi se s njima, nije u upotrebi, neko je ko što je bilo prije šuma i šta ja znam. Znači, kome da ga prodaš? Kupiš, ćete vi onaj par komada za jahanja, za sebe, ali znači za veću proizvodnju, ništa mi s tim ne dobijamo. Ostalo je na tome, navodno neka udruženja da napravimo, da bi oni kao priznali tu rasu, da bi oni, sve u svemu, nije u interesu nikome za to, koliko sam ja u toku i više smo ja i ovaj prijatelj što imamo veći broj. Najveća prednost Hereforda koju uzgaja Željko je što vrlo oskudnu hranu ili čak onu koju ostala goveda ne konzumiraju može preraditi u kvalitetne proteine, točnije mramorirano meso, vrlo ukusno, traženo od klaoničara i omiljeno kod gurmana. Oni su pravi čistači korova jer zarasle površine srede bolje od svakoga trimera. Njegovi telići odmah budu rezervirani čim stignu na svijet, a kaže zadovoljena i poticajem koji daje država za uzgoj ove pasmine i krava. Koje ribice sam? Koliko ima? 20 velikih grla. Sad sam formirao nekih 20 velikih grla. Ima 12 trenutno teladi. I još trebaju 4-5 se brzo teliti u roku 20 dana. One su vrsta koja jede sve živo. Znači one bukvalno čiste od bujadi, od sve, od baločike, sve one jede. Znači kao trimer
Njima samo treba prostranstvo, voda, pašnjak i zahvalnija vrsta što može biti. Znači ovo je faktički za meso vi to uzgajate? Ovo je tovna rasa Hereford koja je jako pokazala se dobra, mirna, genetski. Recimo ona kad se oteli može komotno prići, tele je nositi, dirati. Nisu agresivne, nisu... Evo vidjet ćemo bika vamo, ima preko blizu 800 kila. Jel? Baš su ono naravni. Ovo je mladi bik koji sam uzeo za mijeno iz druge farme da mogu imati za rasplod. Vidimo, one čiste redom sve. Imaju ovo je neko sigurno 300 duluma prostranstvo zagrađeno od komšija. Svi su mi prepustili kad su vidjeli šta da krave to ne pasu, da ih nema? Šta bi bilo ovdje? Gledajte, ove bašte i to više nema ko raditi. Prvo ja sam svoje napustio, ne možemo ni mi. Nemaš ti ući ovdje mašinom, ja vidim ovu baštu, tu ne mogu ući mašine. To je odmah problem. A one čiste kao park. Vidjeli smo dolje donji pašnjak, znači kao park je očišćeno. Bolje od trimera? Ni trimer ne očisti ko što ne očiste. Ne kakve ovce, kakve konji. Konji vidjeli smo gore, oni preskaču, traže bolje. One idu redom. One baš čiste, one su ušle u ovaj pašnjak prije 2 dana. I one sad imaju ovdje jedno mjesec i pol dana do 2 dok one očiste ovo. Kako zimu podnose? Zimu imam objekat za njih ovamo, one budu cijelu noć u objektu. Dobivaju ujutru. Doručak izlaze onda, nije bitno kakvo je vrijeme, snije, kiša, zima, izlaze šetnju, čišćenje papaka, šetnja. Do 1-2 zavisi kakvo je vrijeme. I onda ulaze unutra, opet uradili smo zelene mase, preko 100 bala, uradili smo dosta suve mase i dobivaju svaki dan obroke. Ova druge prihrane im ne dajemo osim sijena, nema potrebe, one su tako sladokusne da nema potrebe drugo davati žito, recimo. Evo, rekli ste da ste zadovoljni sa poticajem koje daje društvo. Ogledajte, što se tiče njih, ovo je poticaj čistoj rasi, sad je negdje 400 maraka, to je sasvim dovoljno da se može kupiti hrana. Recimo mi proizvodimo svoju hranu, ali da kupimo hranu da je ne proizvodimo. Ko ne proizvodi može komotno kupiti što one pojedu, to nije mala stvar. Što se tiče njihovog poticaja, kad bi bilo za konje približno, bili bi prezadovoljni, onda bi se stvarno bio bi seljak, što kažu gospodin. Moglo bi se, mislim, imao bi neku veliku zaradu. Dobro, i ovako se može, mi smo zadovoljni. Je li seljak postao, gospodin? Gledajte, u današnje vrijeme kad vidimo da je jagnje 10 maraka, da je tele 12 maraka, kako je bilo stanje, jeste. Kako je bilo stanje. Kad uzmemo da je bilo jagnje 2-3 marke, mislim tu i nije bilo nikakve ni koristi, ništa, da je tele bilo 4-5 maraka, vodu vari, vodu ladi, što kaže stari narod. Sad je ipak neka solidna cijena. Kad ovakva cijena ostala, moglo bi se i zaraditi i imati solidno živjeti, recimo od ovih 20 grla jedna porodica da solidno živi. A nije problem prodati meso? Ma ni blizu, evo ja za telad, evo imam malo, već ima troje ugovorenih, to ide odmah, to je najmanji problem. To je vrsta dobra, brzo napravi, evo oni su oteljeni vani, nikakvi ni koncentrata, ni boga, oni što pasu, jedu, to je priroda čista i... Odemo. Šta je, to je mladi pastor? Ovo je mladi, uzeo sam za rasplod, ako Bog da, da odgojim da nema srodstva gore. Ovo sam od prijatelja jednoga uzeo za mijeno. Njemu je tačno 12,5 mjeseci, 26. mu bila godina. Ali je baš, bit će, nadam se da će biti kvalitet. A kumi? Pa nema, ima sve. Imam sve. Maza. A šta imaš još u štali? Ima još jedan pastuh. Onaj silazi sad na oporavak, a on će ići gore do kraja, do početka zime. Baš je onaj. Komuj! Ajde. Lursu! Koja je ovo je isto to sila? Nemam srodstva njegovoga. Ovo sam s jednim prijateljem zamijeno onog starog pastuva. Pa sad od njih 4 deka. Od njih 4, dva bi prodao, 2 ću ostaviti za rasplod. On isto ima dobre čerke, dobru genetiku.
Dobar konj, jaše se sve. A baš je ono... Baš umjeren. Vrh. Lijeka su okoli. Neki nam malo obradili kopicu, jašio ga mali, miran, konj naravan. Ko mi treba za kuće. Jel? I njega sam zamijenio sad samo zbog srodstva. Da nije u srodstvu. Baš je. Uću. Bilo bi korisno recimo da... Baš je. Ode Dagi, ode. Ljepota jedna, Ajde ove šareni. Baš su ono, savršenstvo. Ode Mili, odi, samo malo nasol. Dragi, bježu vam nazad. Od vam Dagi, sad daj kumu ruku, ovo puno ima, jer on se sad poganjaju. Se igraju malo. Ovo je većinom ždreba su kaparisana, 4 komada imam nekaparisana, većinom sve kaparisane. Ovo ide za Modriću. Jedan mladi bračni par koji pozdravljam, oni će sad već za mjesec dana dolaze po njega sad krajem jula, u avgustu. Već su mu dali ime, šaljemo im slike, ljudi hoće iz ljubavi da imaju. Prepoznaju, najviše na ovim kanalima, preko vas, preko Jakice, ovoga kolege koji vodi to, prepoznaju kvalitet, mirnoću i nije problem prodaje. Ode vamo tebe, ode ćešim ja tebe. Evo vidite, ovaj ide za Zvornik, ovaj čovjek došao iz Zvornika. Iz Zvornika došao i, evo vidite, ovo je ždrijebe koje je oždrijebljeno ovdje u prirodi, koje, evo vidite, dijete prilazi i on hoće sutra da njegovo dijete može mu prići. Ovako pomazati ga. Ali znači kod nas konje faktički sve više drže kao ljubimce, ne kao radnu snagu i to. Pa kod nas je sad tako trenutno. Gledajte, te štraparijade i to je sve nekom malom broju. Ja ima od mene grla već 4-5 koji učestvuju na štraparijadama, pokazala se dobra grla, ali to je sve manji broj. Najviše ljudi kod mene što uzimaju za što kažu iz ljubavi, da imaju za kuće, za jahanja, za djece, iz hobija. Neki, ali gledajte, ja sam njima postavio isto pitanje dole kad smo bili na sastanku. Kad je bio rat, recimo, ne daj Bože, ne trebao nam i ne bilo. Tad bez konja nije mogla doći ni hrana, ni municija, ni bilo šta. Tad znaju za konje i tad bi recimo, kad bi danas sutra ne daj Bože bilo, znali bi za mene i došli bi recimo mobili se te konje. A jel su gore te divlje konje, ja znam, na Kupresu išlo se fatati konji da bi nosili hranu i to. Bili su od koristi, jer nije bilo drugoga, nije se moglo doći do ni municija, ni hrana na neku čuku gdje, tad bi znali. A sad recimo kad ne prepoznaju čovjeka koji održava, jer ovo je faktički da se održi. Nas ima dvojica evo ovdje na ovom teritoriju i možda ajde Petrovac ima sad čovjek razvija i još par manjih ljudi, ali to je sve mali broj, to je neki broj do 500, možda ajde ne kažem 700 konja, nema više sigurno u Bosni i Hercegovini, osim Livna gore, recimo ovih koji drže pod kontrolom. Znači, trebalo bi da se to prepozna neko, međutim, nemamo nekog interesa, nemamo nekoga da neko to prepozna, da kaže, ajde da zaštitimo to. Šta je problem, čija je rasa? Će li se on zvati hrvatski klonkrvnjak ili kaže, pa ne može to tako i oni sad meni po knjigama, po proceduri nekoj, ma daj, pusti proceduru, daj da se to održi. Jer ako napustimo nas još par, već je ovo, znači... Možda nisi znao da su Slovenci zaštitili bosanskog brdskog konja. Gledajte, ljudi, ma ne možemo mi... I naši su se tek sad sjetili da treba nešto učiniti. Da bi ne trebalo nešto učiniti. Jako šteta bi bilo recimo da se ne održi nas bar par ovih većih što držimo to, da se to ne bi sad proširilo, održalo, bar opstalo ovim brojem. Jer ipak je ovo fin broj, 40 komada. Rasnih, finih konja, recimo evo ljudi koji bave se time, recimo Dušan Lukić i koji je obišao cijelu Jugoslaviju i okolne zemlje, čovjek kaže i Hrvatska nema recimo ovako rasnih, ova kobila koju sam ja proizveo, to sve kobile koji su kod mene najviše oždrijebljene. Ni u Hrvatskoj, znači biti su rasni pastuvi, da se to vodi genetika rasna i da to opstane. A šta je problem sad kako će se on zvati, šta bi? Nismo naišli na neko razumijevanje, ne znam da li će biti nešto, zauzeo se ovaj momak iz ministarstva malo da to potjera, da bi to malo sa nešto, da napravimo neko udruženje, da bi nešto to sve, ali ne vidim neki izlaz.
Što tiče dole krava, s njima sam zadovoljan, to ministarstvo priznaje, dobar je, mislim, gledajte, dobar je poticaj, ja iskreno kažem. Ali te su krave strane krave, nisu? Jeste, bravo, i Hereford je rasa strana, pa su priznali. Znači, sve jedna ta rasa, limuzin i Hereford, sve to strane rase, znači to su priznali. Ali... Hrvatskog konja. Hrvatski jednokrvnjak ili posavac kao ne svađat se, ne. Ja. Ništa. To ne priznaju, mislim, zašto ne bi, a kaj mi smo bili Jugoslavija. Razvrstao se Bosna, Hrvatska, znači ne možemo mi promijeniti, znači to je konj koji je uvijek dolazio iz tih terena i treba tako da ostane jasno. Tako je. I ja neću da mijenjam, a vi sad hoćete priznati, hoće, neće, ja ću držati i dalje dok mogu. Tako je. Nadam se i moji naslednici. Evo vidimo, vi nemate problem s vodom, jel? Šta je? Ovdje je čatrnja. Pa hvala Bogu, ovdje smo napravili, ovdje je najveći sliv na ovom terenu i dobra je zemlja koja drži vodu. Ovdje smo napravili čatrnu lokvu, kako mi kažemo ovdje, ima preko 4 metra dubine. Jer ovdje i po sredini ima kao jedno ostrvo, to su dvije lokve spojene u jednu. To smo 2 puta privatnih mi je radio bagerom, plaćao sam, onda sam ja svojim skipom kad sam uzeo, iščistio, uradio, napravio. Ja mislim, evo, sušna je bila i prošla godina, evo i ova je, vidimo, znači neka 4 metra dubine. Kad ne bi pala kiša do septembra mjeseca, ja bio miran. Moje pretpostavke, mada... Je li to dovoljno njima, jesu? Ma dovoljno, još imamo ovamo 3 lokve koje sad oni ne mogu koristiti sad ovih dana kad ih pustim otvorene, onda će ih koristiti, ali one su manje kapaciteta i slabije drže. Ali ovo je glavna centralna lokva koja je oko 4 metra duboka. Investicije su bile dok sam je uradio, iskopao, očistio, ali nemam problema za vodu. Mada nadamo se, Bože zdravlja, ako nastavimo i dadne Bog zdravlja, života, da ćemo raditi neku bušotinu, već smo na tim projektima, da uradimo sebi neku bušotinu tu, da nađemo vodu. Ne možemo, gore iznad nas, ako vidimo ovo brdo, gore imamo 30 izvora u toj poljani ravna mliništa. Mi smo niži od njih 500 do 700 metara, ovdje pa preko 500 metara smo niži. Nemoguće je da nema nigdje u ovoj poljani, recimo da nema žila neka, jer s ovu stranu je pliva, s ovu stranu je sana. To su ta dva jaka izvora, znači neke žile sigurno vode imaju, jer ove vrteče, to me pitalo već dosta ljudi, što vidimo ove vale. To je ispod otkud je, kako je to nastalo? Pa to ne može da nema, recimo, podvodne vode, tu imaju neke podzemne vode koje 100% sliježe se. Evo, imamo ovdje, možemo vidjeti ovamo 2 primjera, za zadnjih 10 godina da se zemlja ulegla neki 2-3 metra potonula. Znači to samo može biti neka žila voda koja guta zemlju dole nosi i da se stvara ta vala, jednostavno rupa u zemlji koja... Ali da se niste opredijelili za stočarstvo, za konje, za krave, što bi radili? Jeste razmišljali o tome? Gledajte, ja sam radio, inače po profesiji sam varioc, i sada to radim malo privatno i preko vremena što mogu stići. Ali to su radili moji preci i gledajte, ovako podneblje, imati blizu kuće i tako nešto. A koja njema, pa ovo kad bi imao Švabo, recimo ovako, vidimo gdje gore Švicarci u planinama, onim u Alpama, gdje opstaju, gdje drže stoku, u kakvim uslovima helikopterima prebacuju stoku, nemoguće prići, a ovako podneblje, ovo je Bogom dano. Mislim, ovo me ispunjava, imali i moji porodicu, navikli smo, volimo. Ko da Bog, nastavit ćemo, nadam se i djeca imaju volju i oni. Nastavit će i oni, vjerovatno. Ako neće, Bože moj, sve što ima bolje, lakše, ja... To je to. Gledajte. Tu imamo, vidimo, gore napravili smo tu jednu malu kao vikendicu, smatrašnicu, čijeku koja nas noćivamo, čuvamo, vidjet ćemo sad, imamo tu i top plinski, ali malo sad ubacili smo malo inovacije, malo ubacujemo zvučnik, radio, noću da radi. Pa ćemo vidjeti to sad. I vjerujte da sam primijetio navečer, recimo kad je bilo ždrijevljenje, da se konji ovdje u ovom dijelu oko nje za noće gdje muzika svira, gdje priča, gdje slobodnije im osjećaju nešto, vjerovatno priroda je čudo. Ono se već čuje, jel? A to je iz auta. Idemo gore. Tip top, sve čisto, uredno. Evo ovdje imamo jedan senzor samo. Aha.
Ma senzor, sad ćemo ga zatvoriti, evo vidite. Ja? Zatvorimo, napravimo noć. Radio se pali. Će li išta ulovit? Ma lovio on, samo ne zna. Smanjen. Čuj vjetrova. Znaš kako je fino spavat. 100%. Daj sekund, imam ja Ja zvuči, baram zvuči kad sam nije. Imam taj ja zvuči. A vidiš da ga pokosala, a? Ovdje ja skinuti onaj iz golfa. Ne, ono sad. Ma nema potreba. Ja šta je, zvučnik? Zvučnik. I to je znači stalno tu, jel Željko? Pokoslo ga sad ne vrijeme ovo kad je bilo, otvoren previše bio, pa... Stalno tu, znači kad noć pane, on se aktivira i sam se pali. Senzor se aktivira, ujedno dolje top. Aha. Tu ima punjak, solarna ploča, regulator, akumulator, puni. I zvučnik, upali se, radio, pjeva, čuje se kilometar i pol sigurno tamo. I oni se ovdje lociraju, baš se lociraju, primijetio sam noću. Recimo kad je ždrijebljenje, kad se boje mladima, ovdje u ovom dijelu oko čeke, oko zvučnika, paše i muzika, vjerovatno osjete i on neku slobodu. Tako da, pomaže, sve pomaže. A vukovi? Pa vjerovatno osjećaju, ne paše i muzika vjerovatno. Nisu nešto muzikantni ove godine, hvala Bogu. Uspjeli smo kažem sačuvati, evo do sada, pa sad da Bog da ostane tako, bili bi prezadovoljni. A koliko vi provedete vremena, evo, čuvajući, kad je ždrijebljenje, recimo? Kad je ždrijebljenje, svaku noć smo ovdje. Neko od nas je svaku noć ovdje, bukvalno svaku noć. Sad kad je već završeno, ovo je već gotovo, ima još jedna u avgustu, ali to je već i period je taj. Sad i vuk nije, sad vuk ima lanadi, ima mladi svinja, ima svega, ne navaljuje toliko. Najkritičnije je mart, april mjesec, do polovine maja. E onda već kad pređu odu nomadi gore prema Glamoču, onda se vuk za njima povlači, lakši mu plijen. Ima mlade lanadi, ima mladi prasića, tako da laknemo mi, onda malo odahnemo, manje imamo, hvala Bogu, evo, ovaj godina taka. Da ostane svaka, bili zadovoljni, bar da nas ovo ne dira. A je li vam došlo nekada da sve ostavite, da se umorite? Ma nije, gledajte, pa moramo se boriti, ništa nije lako u životu. Ništa nije lako u životu, gledajte, bilo šta kad radite, ja sam otišao vani prvi put, pa dođete u stranu zemlju, pa ne znate jezik, pa nemate, pa se skupi sve ono najveće, legneš, skupi se sve, pa sjetiš se da trebaš, da moraš, da ništa nije lako u životu. A to li ovdje kod svoje kuće, kod svoje porodice, pa ovo je ovdje raj, odmor, ovdje mi moji prijatelji kad dođu ovdje pa noće kaže, pa ne naspavam se nigdje ko ovdje na ovoj cijeki, vidite kako vjetrić fino. Svjež zrak, priroda čista, mislim. Niste požalili što ste napustili Njemačku? Ma nikad, sad vjerujte, to sam već rekao par puta, sad kad bi morao samo za zdravlje porodice da bi išao vani, ništa drugo. Između štrika i otići gore radije bi se objesio nego otišao na. Ovo je Bogom dano. Od ko će raditi ne može da nema. Znači sam treba raditi. Ništa drugo. Znači ovdje Bog dao sve, znači samo koliko toliko raditi, ne pretjerano. Ma mi više i radimo nek što treba, iskreno rečeno, ali dobro, Bože moj, dok smo mlađi, kad ne mognemo, nećemo.